पिलामाने तुम मानको पीएम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने जो दशम श्रेणी पिलांकर ए वर्ष जो नुआ शिक्षा वर्षर आज हूँ प्रथम क्लास रे आमे बीज गणितर प्रथम चैप्टर जो रही सरल समीकर तार आमे गणित गुड़िक करवा। तेणुक भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यटन देख तुम सांगसाथी मान सेयार कर जनइब पीएम ट्यूटोरियल विषय जहाँफल से पीएम ट्यूटोरियल आसी प्रतिदिन क्लास करेंगे। ठीक है पिलामाने आसे समय नष्ट करवानी क्लास टी को स्टार्ट करवा। ता पूर्व कही रखुची जो मैंने चैनल नुआ कर जब बर्तमान से चैनल टी सब्सक्राइब करना तेज चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल बटन सेट कर दियो जहाँफल कि तुम समझ जहाँ किसी वीडियो अपलोड हम तुम्हें सर्वप्रथम देखिपर। पे देख सरल सह समीकरण आम आज आरंभ करा। तो देख तुम छोट बड़ सब समीकरण पढ़ीच जमी ये गोटे समीकरण ये गोटे समीकरण बुझे इक्वल टू 0 दे दियो बुझिपाल। ये गोटे गोटे कौन आमर समीकरण ताले आज आम कौन पढ़ा ना सरल सह समीकरण को केमती सरल सह समीकरण पढ़ा ना दुई अज्ञात एक घाती बा एक घाती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल सह समीकरण बुझिपाल। पे कौन कहली ना एक घाती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण मन रखिल एक घाती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण। देख ता रूप केमतिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 माने पिला माने रूप माने बुझी पारछटी से को रूप रे थाए माने केमता स्ट्रक्चर रे थाए। स्ट्रक्चर देखो जोट देखिबो तोटा कहि दबो जे एटा दुई अज्ञात विशिष्ट गोटे सरल समीकरण। ताले कोन हला एठी ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ताले पिले एटा होची हमर गोटे कोन ना एक घाती दुई अज्ञात विशिष्ट गोटे सरल समीकरण। प्लेट देखु जो ए लिखाई और बी लिखाई देखी पार्छ ना नहीं ए जो ए बी टा होची कोन ना एक्स रो सहग होची के ए आ वाई रो सहग होची के बी ता माने एक्स संगे जोटा गुणा है कि थिबो सेटा होची कोन हमर ए आ वाई संगे जोटा गुणा है कि थिबो सेटा होची बी। जेतबे ए बी पद भाग करथबो चिन्ह को नै कि भाग करथबो का को नै कि आ पूर्व जोटा चिन्ह अछि चिन्ह नै कि भाग करथबो। आ जेट देखु सी टा होची ध्रुवक राशि सीटा होची कोन बेले ध्रुवक राशि तानो बुझी पारलो x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होची गोटे एक घाती दुई अज्ञात विशिष्ट सरल समीकरण गोटे रूप। पिले देखि a आ b कोन हैला ना x और y रो यथाक्रम कोन सहग आ एठी c होची कोन ध्रुवक राशि। पिले देखु जो a b c तीनटा को पद वाला ये सब वास्तव संख्या हो कोन बेले वास्तव संख्या a b c तीनटा को होची कोन हमर वास्तव संख्या। पे बर्तमान तुम बुझी सारे जे एक घाती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल सह समीकरण रूप कौन ए पद केमती भाग कर बी पद केमती जान सी पद केमती जान तापर आम बर्तमान आगू जावा। देख माने दुटी जाक सरल रेखार समीकरण लिखी L1 गोटे सरल रेखा L2 गोटे सरल रेखा L1 सरल रेखार समीकरण कौन अच्छी ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आ L2 सरल रेखार समीकरण कौन अच्छी ना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आपको आम ज्यामितिक परिप्रकाश देखा जे केमती कौन समाधान होची। तो देख जितेबाला L1 और L2 दुईटी सरल रेखा परस्पर को कौन कर छेद कर परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद कर ये लिखी L1 L2 परस्पर छेदी हेले कौन हम जितेबाला दुईटी माने कौन एक घाती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण परस्पर को गोटे बिंदु छेद कर तार गोटे मात्र गोटे समाधान रौन रही कहली पिले समाधान केते रहिबो गोटे समाधान रहिबो गोटे समाधान माने बुझी पारछ x रो वैल्यू गोटे बाहरिबो y रो वैल्यू गोटे बाहरिबो कोन हेजिबो एक ओ अभिन्न हेजिबो गोटे सरल रेखा ऊपर आ गोटे सरल रेखा अछि ता माने L1 सरल रेखा जहा L2 सरल रेखा सेया जे से आकार जे रहिबो तार समाधान कोन हबो ना असंख्य समाधान हबो कोन रहिबो बोले असंख्य समाधान रहिबो मन रखि दियो बोले असंख्य समाधान। एक मार्क प्रश्न दुईटी टाइप रू दुईटी क्वेश्चन आसे एक मार्क एमसीक्यू रे बुझी पाइलो एक अभिन्न हेले कोन हबो ना असंख्य समाधान एटा पिले देखो देछि से L1 और L2 जे सरल रेखा पैरेलल हे गेले माने समांतर हे गेले जेतले समांतर हे जिवे सेतले कोन हबो ना समाधान संभव नुहे कोन कोनोसी समाधान नाही कोन बिले
କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ বা ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ବାର ବାର କାହିଁ କହୁଛି ଯେ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୋଟ୍ସ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ଆଉ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ? ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହବ, ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତା ସହଗକୁ ନେଇକି ଦେଖିବ ସମାଧାନ ହେଲେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହବ ପିଲେ ଦେଖ, a1/a2 not equal to କ'ଣ ହେଇଯିବ, b1/b2। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେଇଟା a1/a2 not equal to b1/b2 ହବ। ଏଠି ପିଲେ ସେମିତି ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ, ନା ସବୁତିକ ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଇଯିବ, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ନା a1/a2 equal to କ'ଣ ହବ, b1/b2 but not equal to c1/c2। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଲି, ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେଲେ a1/a2 not equal to b1/b2 ହବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ନା ତିନିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସମାନ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 ହବ। ପିଲା ଦେଖ, ମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ, ଆଉ ସମାଧାନ ହବାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, এই যে আকু মধ্যে ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ଜାଣନ୍ତି ସମୀକରଣଟାକୁ କ'ଣ କହିବ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ବୋଲେ, ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଏଇଟା ସୂତ୍ର, ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆକୁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଥିବ, କହିବ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ସମାଧାନ କେତେଟା ଆସିବ, କେତେଟା ସମାଧାନ, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପିଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହିଯିବ, ସେଟା କ'ଣ ହବ, ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କ'ଣ ପିଲେ, ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସରି +5 = 0, ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେ କହିଥିବ ଦୁଇଟାକ ସମୀକରଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ଆର ସମାଧାନ ମାନେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ, ନଚେତ୍ ମାଗିଥିବ କେତେଟା ସମାଧାନ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ରହୁଛି, ସେଟା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା, ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ, ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣଟା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ, ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର କ'ଣ, a1/a2 not equal to b1/b2 which equal to c1/c2। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ଶେଷଟାକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପାରାଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାରାଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି। ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ ହବ ସେଟା, ନା ଅସଙ୍ଗତ। କ'ଣ ବୋଲେ, ଅସଙ୍ଗତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ନା କୌଣସି ସମାଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିବନି, କୌଣସି ସମାଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ହବ ପିଲେ, ତା ସୂତ୍ର କ'ଣ, a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆକୁ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ 1A ଚାପ୍ଟରର 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ଗଣିତ ଆମେ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସରିଲା ଏତିକ। ଏତିକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ FA1 ଯେଉଁ ହେବ ତା ଦେହରୁ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ମାନେ କମ୍ପଲସରି, ତୁମର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ମନେ ରଖ, ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଦିଅ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 1A ର 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ତିକ କରିବା। ଆକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ତାପରେ ଗଣିତ କରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।